Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda pada hari ini? Sekilas info kesehatan hadir menemani di hadapan Anda, edisi 14 Mei 2020, yang akan menyajikan berita terhangat, teraktual, dan terpercaya. Bersama saya, Maudatun Nikmah. Mari kita simak berita berikut. Saudara, pemerintah memprediksi puncak pandemi COVID-19 di Indonesia akan terjadi dari awal Mei hingga akhir Juni mendatang. Pada saat itu, estimasi orang yang terinfeksi virus ini bisa mencapai 95.000 orang. Meskipun demikian, pemerintah terus berusaha untuk menekan laju pertambahan pasien positif virus corona di Indonesia. Pandemi COVID-19 menjadi tantangan nyata bagi hampir setiap negara di seluruh dunia. Di Amerika Serikat saja, jumlah kasus COVID-19 sudah mencapai lebih dari 790.000 kasus per 20 April 2020. Amerika Serikat bahkan mencatat jumlah kematian tertinggi di dunia yang mencapai lebih dari 42.000 orang, diikuti Italia dengan lebih dari 24.000 kematian. Angka ini jauh di atas Tiongkok yang menjadi epicentrum pertama pada pandemi ini. Di Indonesia, Ketua Papar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Wiko Adhisa Smito, menyebut prediksi puncak pandemi terjadi pada awal Mei hingga awal Juni dengan taksiran kasus positif mencapai 95.000 orang. Juli juga diperkirakan masih akan terjadi penambahan kasus hingga mencapai 106.000 orang. And combine all of the predictions, and we believe that the peak of the pandemic in Indonesia will start at the beginning of May and will last around the beginning of June, where the number of the case during the peak cumulative is 95,000, whereas during July, June, and July, the confirmed cases cumulative will be reaching 106,000. However, we have to understand that in the projections, that's not a rigid number. We are having a collective effort really to implement the policy to make sure that the predictions remain the predictions and the real case should be lower than the prediction. Demi menekan angka prediksi ini, pemerintah juga mengkaji data penyebaran virus corona di seluruh daerah di Indonesia untuk mengoptimalkan penyebaran fasilitas kesehatan termasuk alat tes fisik agar tepat sasaran. Hingga kini sudah ada 44 laboratorium yang aktif dan bisa melakukan tes CPR dengan kapasitas total 8.800 tes per hari. Finally, I would like to state all the steps that we have taken to carry out the instruction of the President in mitigating the COVID-19 outbreak concerning two things: the acceleration of PCR testings across Indonesia, and also the increasing of transparency and also data provision, an accurate one and integrated one concerning COVID-19. With regards to the acceleration of PCR testing, I have mentioned before that the target of the government is to carry out 10,000 swab PCR tests per day by activating 78 labs, where 44 have been in active operation with the capacity of 8,800 tests per day. To increase the capacity of PCR tests in those labs, 18 PCR machines have been allocated in Jakarta, Banten, in West Java, in Lampung,
South Sulawesi, Papua, South Sumatra, Bali with a capacity of 25,000 per day, and it will be effectively in operation on the 6th of May. Meningkatnya angka positif kasus COVID-19 di Indonesia juga jadi sorotan dunia internasional. Kementerian Luar Negeri pun memfasilitasi sejumlah media asing menyoroti langkah penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia. Tim Liputan Kompas TV.